हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू देबुसार ओडिया मैथ। एई भिडियो रे आज हम अष्टम श्रेणी चतुर्थ अध्याय चतुर्भुज यह विषय रे पढ़िबा आ टिके फंडामेंटल क्लियर हिसाला परे बही रे थिबा निजे करी देखर समस्त प्रश्न उत्तर करबा। एबे देखो पिला माने चतुर्भुज रे आमे कोन कोन चतुर्भुज सब अछि एतर देखिबा। आयत चित्र विषय टिके जानिबा ना जेउ चतुर्भुज रो समस्त कोण समकोण ताहा एको आयत चित्र। आयत चित्र रो धर्म आयत चित्र रो विपरीत बाहु मानकर दैर्घ्य समान। आयत चित्र रो विपरीत बाहु माने परस्पर समांतर। एହାର कर्णद्वयर दैर्घ्य समान एवं सेमाने परस्पर को समद्विखंड करନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ ବର୍ଗଚିତ୍ର କାହା କହିବା ନା ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ସମସ୍ତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାହାକୁ ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ବୋଲି କହିବା। ବର୍ଗଚିତ୍ରର ଧର୍ମ ନା ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁ ମାନେ ପରସ୍ପର ସମାନ, ଏହାର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଓ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଏହାର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଏହାର କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନିଜେ କରି ଦେଖ ନା ନିମ୍ନ ଆୟତଚିତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କୋଣର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏକ ନମ୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଆଇ ଏଟା 2i ଏଟା ଆଇଟା ଫାଷ୍ଟ କରିବା। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେ ଏକ ନମ୍ବର ଆଇ ରେ ଏଇ ଯେଉଁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ବହିରେ ଗିଭେନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବା ବହିରେ ଏଟା ଦିଆଯାଇଛି 30 ଡିଗ୍ରୀଟା ବହିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଏଟା ହେଉଛି ଏକ ନମ୍ବର କୋଣ, ଏଟା ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ଏସବୁ କୋଣର ନାମ ସବୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଛୁଆ। ଏଇସବୁ କୋଣର କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖା ହେବ ଆମେ ସବୁ ବାହାର କରିକି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଯେ ଏ ବି ସି ଡି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର কোণ এটা ছুয়া কেতে ଦେଇଛି ଛୁଆ ନା 30 ডিগ্রি ଦେଇଛି। কোণ এটা ଆମର 30 কোণ 1টা ଆମର ଦେଇଛି 30 ডিগ্রি ଦେଇଛି। ହେଲେ ଆମର কোণ ଏଟା ଆମେ ପାଇବା କେମିତି ଛୁଆ? কোণ ଏ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯେ কোণ ଏ ଯୁକ୍ତ কোণ 2 ସମାନ କେତେ ଛୁଆ ହେଇଯିବ ନା 90 ডিগ্রি। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ହେଉଛି 90 ডিগ্রি। ତେଣୁ ଏଠି ଏଟା ଯଦି ଆମର 1ଟା ଯଦି ଆମର 30 ডিগ্রি ଦେଇଛି ତାହେଲେ 2 କୋଣଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଛୁଆ? 2 କୋଣଟା ହେଇଯିବ 90 ବିୟୋଗ 30 ସମାନ ହେଉଛି 60 ডিগ্রি। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ପାଇଗଲୁ ଛୁଆ 60 ডিগ্রি। কোণ 2ଟା ଆମେ ମନେ ରଖିଛୁ ଛୁଆ 60 ডিগ্রি ପାଇଗଲେ। ଏବେ ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା ଏବେ ଏ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ଧର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା ଏମ୍ ଏ ଏମ୍ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଡି ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟାରେ ଏ ଏମ୍ ଡି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏ ଏମ୍ ଡି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏ ଏମ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡି ଏମ୍ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଥିଲେ ଛୁଆ କୋଣ 3 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ କୋଣ 2 ସମାନ କେତେ ଛୁଆ ନା 60 ডিগ্রি। ତାହେଲେ କୋଣ 3ଟା ଆମେ ପାଇଗଲେ। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ପୁଣି କୋଣ ଡିଟା କାଢ଼ିବା। ଚିତ୍ର ଥିଲା ଡି କୋଣ ଡିଟା কোণ ডি রে কাটলে হবে কোণ না কোণ 3 যুক্ত কোণ 4 ইজ ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি। কোণ 4 ইজ ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি বিয়োগ কোণ 3। কোণ 3টা আমার কেতে ହେଇଥିଲା ଛୁଆ ନା 60 ডিগ্রি ହେଇଥିଲା। ଏଠି ଯିବ 90 ବିয়োଗ 60 ଇଜ ଇକୁଆଲ ଟୁ 30 ডিগ্রি। ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ନା ସିଏମ୍ଡି ତ୍ରିଭୁଜରେ ସିଏମ୍ଡି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏମ୍ସି ଇଜ ଇକୁଆଲ ଟୁ ଏମ୍ଡି दिस इम्प्लाइज कोण 5 इज इक्वल टू कोण 4 समान केते 30 डिग्री। 30 डिग्री पाइगले। पुणी कोण करिया छुआ पुणी कोण सी इज इक्वल टू कोण 5 युक्त कोण 6 इज इक्वल टू केते 90 डिग्री। कोण 5टा हम केते पाइथिले 30 डिग्री पाइथिले। कोण 6टा समान पाइबा कोण 6 इज इक्वल टू 90 वियोग 30 समान होची केते ना 60 डिग्री। एबे बीएमसी बीएमसी त्रिभुज रे CM इज इक्वल टू BM दिस इम्प्लाइज कोण 7 इज इक्वल टू कोण 6 समान केते ना 60 डिग्री। पुणी कोण बी इज इक्वल टू कोण 8 युक्त कोण 7 समान होची 90 डिग्री। माने कोण 8 इज इक्वल टू कोण 90 डिग्री 90 डिग्री वियोग कोण 7 समान केते 90 वियोग 7 रे हमर बाहितला 60 ना 60 डिग्री समान केते ना 30 डिग्री। वर्तमान ए एम बी त्रिभुज रे कोण ए युक्त कोण 8 युक्त कोण 9 समान होची केते ना 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज 30 डिग्री प्लस 30 खाली वैल्यूटा पुट कर दवा प्लस कोण 9 इज इक्वल टू केते 180 डिग्री। माने कोण 9 इज इक्वल टू 180 डिग्री वियोग 60 डिग्री मान केते छुआ 120 डिग्री। पुणी कोण 9 युक्त कोण 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अतएव कोण 11 इज इक्वल टू कोण 9 को की कोण छुआ ना प्रतीप कोण कोण केते 120 डिग्री। पुणी कोण 9 युक्त कोण 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
এটা হচ্ছে কোণ ସରଳ ରୈଖିକ କୋଣ, ସରଳ ରୈଖିକ କୋଣ। ଅତଏବ କୋଣ 10 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ବିୟୋଗ କୋଣ 9 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ବିୟୋଗ 120 ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଅତଏବ କୋଣ 12 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କୋଣ 10 କି କୋଣ ଛୁଆ ନା ପ୍ରତୀପ କୋଣ, ପ୍ରତୀପ କୋଣ କେତେ ନା 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଅତଏବ ଏ ବି ସି ଡି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଣ 2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ, କୋଣ 3 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ, କୋଣ 4 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ, କୋଣ 5 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ, କୋଣ 6 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ, କୋଣ 7 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ, କୋଣ 8 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ, କୋଣ 9 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 120 ଡିଗ୍ରୀ, କୋଣ 10 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ, କୋଣ 11 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 120 ଡିଗ୍ରୀ ଓ କୋଣ 12 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଟୁ ଏଇଟ୍ ଦେଖ ନା ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ଆୟତ ଚିତ୍ରରେ କୋଣ 9ଟା ଦେଇଛି କେତେ ଛୁଆ 110 ଦେଇଛି ଛୁଆ 110 କୋଣ 9 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଦେଇଛି 110। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଛୁଆ କୋଣ 9ର 11ଟା ହେଉଛି ପ୍ରତୀପ କୋଣ, ମାନେ କୋଣ 9 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କୋଣ 11 ପ୍ରତୀପ କୋଣ, ମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ ଏ ବି 110 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ପୁଣି କୋଣ 9 ଯୁକ୍ତ କୋଣ 10 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ସରଳ ରୈଖିକ କୋଣ, ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କୋଣ 10 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ବିୟୋଗ କୋଣ 9 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ବିୟୋଗ 110 ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 70 ଡିଗ୍ରୀ। ଅତଏବ କୋଣ 12 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କୋଣ 10 ହେଲା କେତେ ନା ପ୍ରତୀପ କୋଣ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଆ 70 ଡିଗ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପି ଏମ୍ ଏସ୍ ତ୍ରିଭୁଜରେ ପି ଏମ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏସ୍ ଏମ୍ କୋଣ 1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କୋଣ 8, ପୁଣି कोण 1 युक्त कोण 8 युक्त कोण 11 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोण 1 युक्त कोण 1 युक्त 110 डिग्री इज इक्वल टू केते ना 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज 2 कोण ए बा 1 2 कोण 1 प्लस 180 डिग्री माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। दिस इंप्लाइज कोण 1 इज इक्वल टू 70/2 35 डिग्री। ये अच्छा कोण 8 आयत क्षेत्रर कोण P इज इक्वल टू 90 डिग्री समान 1 युक्त कोण 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज कोण 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस कोण 1 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री इज इक्वल टू 55 डिग्री। अतएव कोण 3 इज इक्वल टू कोण 2 इज इक्वल टू केते 55 डिग्री कहीं पी एम इज इक्वल टू क्यू एम। पुणी कोण 3 युक्त कोण 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज कोण 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री वियोग कोण 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री वियोग 55 डिग्री इज इक्वल टू 35 डिग्री। अतएव कोण 5 इज इक्वल टू कोण 4 कौन पे क्यू एम इज इक्वल टू आर एम समान के 35 डिग्री। एबे कोण 5 युक्त कोण 6 इज इक्वल टू के 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज कोण 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री वियोग कोण 5 90 डिग्री वियोग 35 डिग्री इज इक्वल टू 55 डिग्री। अतएव कोण 7 इज इक्वल टू कोण 6 कहीं ना आर एम इज इक्वल टू एस एम ए 55 डिग्री। ताला पी क्यू आर एस आयत चित्र रे कोण 1 इज इक्वल टू 35 डिग्री कोण 2 इज इक्वल टू 55 डिग्री
कोण 3 इज इक्वल टू 55 डिग्री, कोण 4 इज इक्वल टू 35 डिग्री, कोण 5 इज इक्वल टू 35 डिग्री, कोण 6 इज इक्वल टू 55, कोण 7 इज इक्वल टू 55, कोण 8 इज इक्वल टू 35, कोण 10 इज इक्वल टू 70, कोण 11 इज इक्वल टू 110, कोण 12 इज इक्वल टू 70 डिग्री। 3 नंबरटा कौची ना एक वृत्तर केंद्र ओ पीएल ओ एएम व्यास द्वयर परस्पर प्रति लंब एपीएमएल की प्रकार चतुर्भुज तुम उत्तर सपक्ष जुक्ति उपस्थापन कर और परीक्षा कर देख ताल केमती कौन करबा पे 3 नंबर चित्रटा एमती हो पे बुझल ना देख पीएल ओ एएम वृत्तर दुईटी लंब ओ किस व्यास लंब और व्यास वृत्तर व्यासार्ध को आर धरा जाऊ एठारे पीएल इज इक्वल टू पीओ युक्त ओएल समान आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r एवं एम इज इक्वल टू एओ युक्त ओएम समान आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r तेणु पीएल इज इक्वल टू एम एबे एपीएमएल चतुर्भुजर पीएल ओ एएम कर्णद्वय दैर्घ्य समान एवं सेमाने परस्पर को समकोण समकोण समद्विखंड करती तेणु पीएएमएल एक वर्गचित्र एबे देख आमे देखिलु जे आयतचित्रर गोटे धर्म हेउची एहार विपरीत बाहु गुड़िक समांतर एहाकु आयतचित्रर संज्ञा भाबे निया जाय परिबो कि अन्य प्रकार रे केउ चतुर्भुजर विपरीत बाहु गुड़िक समांतर और समदैर्घ्य विशिष्ट ता आयतचित्र हेबो कि 5 नंबरटा देख धरा जाऊ एबीसीडी एक चतुर्भुज जार विपरीत बाहु गुड़िक समान और समांतर एठारे एबी इज इक्वल टू सीडी एबी इज इक्वल टू सीडी पुणी कौन लिखा ना एबी समांतर डीसी ओ बीसी समांतर किए छुआ एडी बीसी समांतर एडी एटा एटा समांतर एटा एटा तार समांतर वर्तमान चतुर्भुजर एबीसीडी रो विपरीत बाहु गुड़िक समान ताले एबीसीडी को कि चित्र हेतु छुआ ताले एबीसीडी टा होची गोटे आयत चित्र एहार प्रत्येक कोण 90 डिग्री हवा दरकार एहार प्रत्येक कोण 90 डिग्री हेबा आवश्यक ए समांतर डीसी और बीसी समांतर एडी समांतर ए बाहुटा समांतर अच्छी छुआ ताले एटा कोन 90 डिग्री हो बोली तार ग्यारंटी अछि 90 डिग्री हे परिबो नै तेनु एटा गोटे एटा तेनु एबीसीडी टा तेनु एबीसीडी एक आयत चित्र होई परिबो नै कारण
ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ହେଲେ ଚିତ୍ରଟି ଆୟତ ଚିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଆଉ 4 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଆଉ 4 ନମ୍ବରଟା କମ୍ପାସ ପେନସିଲରେ ଚିତ୍ର କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।